Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wahyuningsih dari kelas 10 TJKT akan membacakan resensi buku. Identitas buku. Judul Narasi 2021. Penulis Tenderlova. Penerbit Lovrins Publishing. Tahun terbit 2022. Jumlah halaman 305. Seri Tulisan Sastra buku kedua. Sinopsis. Buku ini menggambarkan perjalanan emosional keluarga Sayudi setelah kehilangan salah satu anggotanya. Jika buku pertama menyajikan kebahagiaan sebelum kesedihan, narasi 2021 sejak awal membawa pembaca ke dalam suasana duka yang mendalam. Kisah berpusat pada Adinata, anak kelima keluarga Sayudi yang kehilangan abangnya. Selain itu, ia harus menghadapi perpisahan dengan kekasihnya karena hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga. Dalam kesedihan, Adinata perlahan belajar menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Penilaian karya. Alur cerita disajikan dengan emosi yang kuat, didukung teknik kilas balik yang memperdalam karakter tokoh. Gaya bahasa Tenderlova begitu khas, melankolis, humoris, dan syarat emosi. Penggunaan analogi yang jelas memperkuat pesan moral dalam cerita. Namun, ada beberapa pilihan kata yang kurang tepat dan struktur kalimat yang kurang efektif di beberapa bagian. Secara keseluruhan, narasi 2021 adalah novel yang menyentuh dan syarat makna. Konflik yang dihadirkan terasa realistis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang pernah mengalami kehilangan. Buku ini sangat cocok bagi pembaca yang menyukai cerita bernuansa mellow dengan pesan moral yang mendalam. I will also read the book review in English. Book information. Title: Narasi 2021. Author: Tenderlova. Publisher: Lovrins Publishing. Published 2022. Pages 305. Series Tulisan Sastra Second Book. Synopsis. Narasi 2021 is the second book in the Tulisan Sastra series. This book portrays the Sayudi family emotional journey after losing one of its members. Unlike the first book, which started with happiness before turning sad, this story begins with deep grief from the very first page. The main character, Adinata, is the fifth child in the Sayudi family. After his older brother passed away, he feels lost and confused. To make matters worse, he is forced to say goodbye to his girlfriend because their relationship is not approved by her family. Even though he struggles with sadness, Adinata gradually learns
to accept reality and move forward. The story also explores the emotion of other family members. It highlights self-discovery, family struggles, friendship, toxic parenting, relationship stereotypes, and challenges at workplace. Review. This book has a strong emotional storyline. Flashback help readers understand the characters better. Tenderslova writing style is melancholic, humorous, and full of emotion. The use of analogies make the story more meaningful. The novel delivers a powerful message about acceptance and letting go. However, some words feel out of place and few sentences could be clearer and more precise. Overall, Narasi 2021 is a heartfelt novel that explores loss and personal growth in realistic way. The story feels relatable, especially for those who have experienced grief. This book is perfect for readers who enjoy emotional stories with meaningful life lessons. That's all. Thank you for your attention. Please forgive for my imperfection. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next performance is poetry reading by Aileen from 11 AT2. Undying Love by Aileen dan Ari. Behind the smile, there is a hidden wound. Life journey is not always beautiful as dream. A frigid heart, stringing together its own story. Brotherhood life deserted. Undying love, forging the heart to stop. But in grief, he learned to accept that life is about letting go, not just surviving. Farewell comes so bitter, teach the meaning of obedience and surrenders. Although the wound did not heal, have to keep going even in tired. Every family has a hidden story, conflict and hope going back and forth. But in every meeting and farewell, there are lessons about love, life, and sacrifice. Friends, family, and lost dream all teach us to keep standing. Not ditch love in deep sorrow, but be grateful for what is still there with still animates. With an airy heart, releasing the impossible back. Because life is not about holding but giving, finding wisdom and very lost. Cinta yang tak padam, karya Aileen dan Ari. Di balik senyum ada luka yang tersembunyi.
Perjalanan hidup tak selalu seindah mimpi. Hati yang rapuh merangkai kisah sendiri. Kakak yang pergi meninggalkan sepi. Cinta yang tak abadi memaksa hati terhenti. Namun dalam kesedihan, ia belajar menerima bahwa hidup adalah soal melepaskan, bukan hanya memiliki. Perpisahan datang begitu pahitnya, mengajarkan arti ikhlas dan pasrah. Meskipun luka tak kunjung sembuh, namun harus terus berjalan meski lelah. Setiap keluarga punya cerita yang terpendam. Konflik dan harapan silih berganti datang. Namun dalam setiap pertemuan dan perpisahan, ada pembelajaran tentang cinta, hidup, dan pengorbanan. Sahabat, keluarga, dan mimpi yang hilang, semua mengajarkan kita untuk terus berdiri, tidak terlarut dalam kesedihan yang mendalam, tetapi bersyukur atas apa yang masih ada, yang masih menghidupkan kita. Dengan hati yang lapang, melepaskan yang tidak mungkin kembali. Karena hidup bukan tentang menahan, tetapi memberi. Menemukan kebijaksanaan dalam setiap kehilangan. Terima kasih. Selanjutnya penampilan dari Malia 11 AT1. Cintaimu seumur hidupku, selamanya setia menanti. Walau di hati saja, seumur hidupku, selamanya kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku. Selamanya mencintaimu seumur hidupku, selamanya kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku. Selamanya
So